अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद ख़ान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे का गैप रहा मेरी प्रोग्राम में आप और मेरे बीच में कई वजूहात की बिना पर, और अब मैं फिर से रिवाइटलाइज्ड हूँ और इस सेशंस को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली I would require your collaboration here and in achieving a sustainable goal. तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हालात हाज़रा है करंट अफेयर से, ग्लोबल इश्यूज से, पॉलिटिकल इश्यूज से, क्रॉस द ग्लोब, ट्रीटी से, टेंशन से जो चल रहे हैं उसको आप तक पहुँचाया जाए विद पुंजन एनालिसिस एंड फैक्ट एंड फिगर्स. So let's move towards the story which is all about the Middle East and especially about the Palestine war, the dispute of Palestine, which I have been working over it since long, owing to its vitality and geostrategic importance. So today we will discuss why this long-standing issue is unresolved before the realistic world and the watchdogs, especially the superpower and its allies, are not conscious about this vital problem and the role of Muslim Ummah, especially the OICs acting like a silent spectator. Today I'll be discussing the historical background in its truly essence with complete knowledge, facts and figures, और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ये आगो खून का खेल जारी रहता है और इसराइल अपनी हेजमनी बरकरार रखता है खित्ते में। पैलेस्टीनियन को अब तक 30,000 के करीब उनको किल कर चुका है और ये सिलसिला, इसमें बच्चे और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो अब नई दुनिया का ख्वाब, पीसफुल दुनिया देखने का ख्वाब कहाँ तक रह जाता है। वेस्टर्न पावर जो कि दुनिया को दर्स देता है इक्वलिटी की और डेमोक्रेसी, ट्रूली डेमोक्रेसी की और फ्रेटर्निटी की, जब अपने ऊपर आते हैं तो ये तमाम वो इंसानी अखलाकियात भूल जाते हैं और हेजमनिक फेस दिखाते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस द रियल रीज़न, द मेन रीज़न ऑफ पैलेस्टाइन इशू आफ्टर द वर्ल्ड वार टू के बाद अमेरिका और बरतानिया के इमा पर एक जो ज्यूइश परसिक्यूशन हो रही थी वेस्ट में, इसके बाद किसी न किसी तरह वो बहाना चाहते थे कि जो क्रिश्चियन ज़ायनिज़म को सेव करने के लिए, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको सेव करने के लिए, कि नोम चॉम्स्की अमेरिकन थिंक टैंक है उसके मुताबिक कि जो क्रिश्चियन ज़ायनिज़म की एक ऑफ शूट है जो जुडाइज़म और जो ज्यूइश ज़ायनिज़म, उसको बचाने के लिए अमेरिका ने एक अरब स्टेट को चुना। उसके ऊपर पहले उनको एज ए सेटलर भेजा और बेलफोर डिक्लेरेशन, इसके बाद ओस्लो एकॉर्ड और सीरीज़ में राउंड टेबल्स किए गए और अरब जो रूलर से उनको टेम्प्ट किया गया, बहुत सारे उनको लालच दिए गए और उनके समझौता करवाया गया उनके असूल पर, और इस तरह से पैलेस्टीनियन लैंड पर इमिग्रेंट के तौर पर आने वाले इसराइल मकबूस हो गए और अब वो इस खित्ते में एक नासूर के तौर पर उभरा है और पैलेस्टीनियों को अपने इलाके से बेदखल कर रहे हैं और उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके ऊपर हमला आवर है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा का रोल, OIC का रोल यकीनन मायूसून नज़र आता है। इस नए अमल के लिए, उससे निपटने के लिए बिल्कुल बेसूर नज़र आता है और वेस्टर्न पावर्स यकसां इसमें बतौर मुजरिम शरीक हैं और यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे रिजोल्यूशंस के बावजूद इसराइल इसकी वायलेशन करने में बज़िद नज़र आते हैं। अब तक सैकड़ों बार, मुतअद्दिद बार यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं उनके रेजोल्यूशंस की धज्जियाँ उड़ा दी इसराइल ने, मगर इसके खिलाफ बोलने के लिए वेस्टर्न नेशंस के पार्लियामेंट में जूं तक नहीं रेंगते और वो अब तक इसराइल की जो सॉवरेनिटी है इसके ऊपर बातें करते हैं और उसको मिलिट्री, इकोनॉमिकली और मॉरली हर तरह से सपोर्ट जारी है। और पैलेस्टीनियों की जो स्लॉटरिंग है, उनकी जो एथनिक क्लेंजिंग है उसका अमल जारी है और उम्मत मुस्लिमा से कोई स्ट्रॉन्ग रोबस्ट रिस्पॉन्स भी नहीं आते, जिसकी वजह से इसराइल के हाथों पैलेस्टीनियों का जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो एक इंतहाई ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुका है। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए
بہت سنجیدہ کوشش اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. ایک یونیفیکیشن کے ذریعے, نیشنل یونٹی کے ذریعے پورے امت مسلمہ کو ایک روبسٹ فورم تشکیل دینے کی ضرورت ہے, یا OIC کو ریوائٹلائز کرنے کی, اور اس کے اپنے جو پرسنل جو پوزیشن ہے, انٹرسٹ ہے, اسے بالا طاق رکھ کر ایک اوپر ایک نیشنل امیج کی طرف جانا ہوگا, ایک مسلم امیج کی طرف جانا ہوگا, اور ان کی جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے طرف جانے کی ضرورت ہے. اور اب تک غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی بمبارڈمنٹ جاری ہے. یہ جو حالیہ لہر ہے تب شروع ہوا جب 7 اکتوبر کو اسرائیل کی ٹیریٹری میں حماس نے طوفان الاقصی کے نام سے ایک آپریشن جاری کی, اور اس میں جو تینوں اطراف سے یعنی کہ سمندری, فضائی اور زمینی کارروائیوں کا انہوں نے آغاز کیا, اور 1400 کے قریب اسرائیلی سویلینز تھے, ان کے ٹروپس تھے, ان کی کیجولیٹیز ہوئی. اس کے بعد اسرائیل نے یک طرفہ بمباری شروع کر دی, اور اب تک سویلین ایریاز کو انہوں نے زیادہ تر ٹارگٹ کیا, اور حماس کے خلاف اب تک وہ خاص کارروائی کرنے میں اور اہداف حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. ایسے میں مغربی میڈیا کا رول بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ ہپوکریسی کا شکار ہے. اب تک وہ اس کو اسرائیل کی ہیجمنی کو, مورالٹی کا, اس کا ایک اسٹیٹ لیجیٹیمیسی کا نام دینے میں مگن ہے, اور امریکہ پس سے پش اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ بڑے روبسٹ انداز میں اس کے ڈیفنس کرتا ہو نظر آتے ہیں. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اور ان کو بڑی تنقید کا سامنا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, پروٹیسٹ ہے, ہر طرف ریلی نکل رہے ہیں. اب جو سوشل میڈیا جو سمپتھی تھا اسرائیل کے ساتھ, وہ اس وار میں لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور 21 سینچری ہے, مینس آف کمیونیکیشن کافی عروج پر ہے. تو اسرائیل جو ایک سمپیتھی تھا ان کے, جو ہولوکاسٹ کے بعد ان کے لیے جو اینٹی سیمیٹزم کا جو وہ نعرہ لگاتے تھے, وہ بھی اب گھاٹے میں ہے, خطرے میں. ایک اسرائیلی تھنک ٹینک کا کہنا تھا جیروسلم پوسٹ میں, اب اسرائیل کے لیے ڈیفیٹ نظر آتا ہے, کیونکہ پہلے وہ اپنے جو ساتھ بچانے کے لیے سمپیتھی کا نعرہ یوز کرتے تھے, اینٹی سیمیٹزم, اور جو سوشل میڈیا ان کے سہارے ہوتے تھے, اب وہ اس کو لوز کر چکا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے وائلیشن کے ذریعے تمام حدود پار کی ہے, پریگننٹ ویمن سے لے کر ہاسپٹل سے لے